Vrlo često pričamo o tome kako su, nažalost, ti poremećaji koje imamo u svome psihičkom zdravlju, te poteškoće, manje ili veće, imaju jedan karakter koji mi ovako neoprezno nazivamo depresijom. Zapravo hoćemo reći da smo tužni, da smo neraspoloženi, da se osjećamo da nismo dovoljno voljeni, da se osjećamo uvrijeđeno, da se osjećamo zanemareno, da se osjećamo da drugi ljudi ne brinu o nama onoliko koliko bi mi to zaslužili. Često puta se u tom našem osjećanju ima jedna velika podloga u stvarnoj situaciji, tako da to kako se nama čini nije možda baš sasvim izmišljeno, nije možda sasvim pod utjecajem toga da smo umorni, gladni ili da smo jednostavno skloni vidjeti stvari lošije, nego u tome ima i nekog objektivnog razloga. I ako stvarno imamo u svojoj okolini nekoga ili neke ljude koji se prema nama ponašaju tako da nas tjeraju u to neraspoloženje, da nas sa svojim grubim postupcima čine zabrinutim, uvrijeđenim, i mi možemo to odreagirati tako da se mi loše osjećamo, a možemo. I zbog toga je današnji ovaj video napravljen i snimljen, da vas podsjeti da mi na ono kako se ljudi loše prema nama odnose ne moramo reagirati samo tako da smo žalosni, da smo nesretni, da smo uvrijeđeni, da se povučemo u sebe, da kad niko ne gleda da plačemo, da se legnemo i pokrijemo preko glave samo da ne moramo ništa razmišljati i da možda zaspemo i da dočekamo drugi dan. Ne moramo tako reagirati. Možemo reagirati na taj način da tu situaciju koju imamo s nekom osobom koja nam ne posvećuje dovoljno pozornosti, koja nas zanemaruje, vrijeđa, grubo se prema nama odnosi, iskorištava, kaže nam, ma joj, nemoj sada to tražiti, ne možemo mi to sad sve napraviti što bi ti htio ili što bi ti htjela, daj se strpi, pa bit će, pa polako, pa sutra ćemo, pa preksutra, i vi vidite da dani prolaze, a da se taj vaš problem, ta vaša želja ne rješava i da vi ne postižete ono što želite zbilja, i zbog toga ste tužni. Umjesto da sebe, da tako kažem, tučete po glavi, jer negativno raspoloženje, neraspoloženje, žalost, tuga, osjećaj uvrijeđenosti je u nekom smislu agresija koju čovjek radi sam prema sebi. Pa ljudi to tako čak i doslovno rade i kažu joj, meni tuku se po glavi. Umjesto toga, mislim da je jedna zdrava, jedna razložna, verbalna agresija ili poziv na raspravu u kojoj će možda i biti neka verbalno agresivna riječ prema toj osobi. Ako stvarno neko prema vama se ponaša onako kako vi mislite da niste zaslužili, kako vi ne očekujete, ponaša se tako, a vi niste u takvom odnosu u kojem bi takvo ponašanje bilo primjereno. Ako je to neki poslovni odnos, možda očekujete više respekta, možda ste svjesni toga koliko ste vi doprinijeli da taj radni učinak dobije svoj efekt i da ima svoga smisla, a niste za to dovoljno ni riječima nagrađeni, ni onako kako se inače posao treba nagraditi. Vi ste pozvani, dužni, ne da budete žalosni, ne da sam sebe udarate po glavi, sami sebe da udarate po glavi, nego da kažete toj osobi koja to radi, koja to odlučuje, da joj se verbalno
suprotstavite. Na taj način ćete se ponašati zdravo, normalno. Vidjet ćete. Možda će od toga biti i koristi. Možda će ta osoba konačno shvatiti ono što bez vaših pritužbi nije ni razumjela. Možda je jednostavno mislila, dobro je kad se ne buni. Ili može se polako odgoditi, pa premjestiti taj njen zahtjev u neku daleku budućnost, poslije, sutra ili nikad. Nemojte to raditi. Zaštitite sebe. Lijepo vas pozdravljam.